डॉक्टर जब एक औरत का मुआयना करने लगा तो औरत बोली कि डॉक्टर साहब, नर्स को भी यहाँ बुला लीजिए ना। तो डॉक्टर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तो औरत ने जवाब दिया कि आप पर तो भरोसा है, लेकिन अपने शौहर पर नहीं है, और वो इस वक्त बाहर नर्स के पास अकेले बैठे हैं, जिनके पाँव रजाई में भी ठंडे रहते हैं। जरा वो मरीज सामने तशरीफ लाएं। ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना वायरस 2020 में आया। अगर 2005 में आता तो पूरा दिन नोकिया 1100 में सांप वाली गेम खेल खेल कर अब तक हम सब सपेरे बन गए होते। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां लोग सिर्फ इस वजह से नाराज हो जाते हैं कि साडे नाल मशवरा नहीं करता, और जब मशवरा मांगो तो कहते हैं तेरी मर्जी है, जिमें मर्जी कर ले। लोग अच्छे भले पत्तों पर खाना रखकर खुशी खुशी खाया करते थे, और फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन इजाद कर दिए। शेख साहब बेगम से लड़कर जज्बाती होकर अपनी कब्र के लिए कुतबा लिखवा कर लाए। शेख अब्बास, तारीख पैदाइश 1980, तारीख वफात 2005। बेगम ने कुतबा पढ़ा तो बोली कि आप तारीख वफात गलत लिखवा कर लाए हैं। 2005 में तो हमारी शादी हुई थी, आपको तो 2020 लिखवाना चाहिए था। तो शेख साहब बोले, जिस वक्त मेरी तुमसे शादी हुई थी मैं तो उसी वक्त मर गया था। अंग्रेज लोग अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं गेट वेल सून, और पंजाबी दोस्त कहते हैं ओए नर्स बड़ी सोनी है, आराम आराम नाल ठीक होवी बिगड़ता, कल फिर आवांगे। अर्ज किया है जो आंखों से रहता है दूर, वो सवाल पेपर में आता है जरूर। अर्ज किया है चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, मेरा शेर मेरी मर्जी। मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा रहमदिल हूँ। अभी अभी बाजार में एक बच्चे की चिप्स खाने में मदद की, पगले के आंसू ही निकल आए खुशी से। मैं डिप्रेशन से निकलने के लिए लूडो खेलता हूँ, लेकिन हार कर फिर से डिप्रेशन में चला जाता हूँ। एक सरदार जी खुदकुशी करने के लिए रेल की पटरी पर गए और अपने साथ खाने पीने की चीजें भी ले गए। किसी ने रोका और पूछा कि सरदार जी ये सब क्यों लेकर बैठे हो? तो सरदार जी बोले, ओ यार ट्रेन लेट आती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूख से ही मर जाऊं। शागिर्द, क्या किसी को ऐसे काम पर सजा मिल सकती है जो उसने ना किया हो? उस्ताद, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शागिर्द, शुक्र है सर, मैं तो बहुत डर रहा था क्योंकि आज मैंने घर का काम नहीं किया। लड़कियां घर से सूट लेने के लिए निकलती हैं और उन्हें पसंद जूते आ जाते हैं, और इसलिए वो पर्स खरीदकर वापस घर आ जाती हैं। चाबी से कान साफ करने में एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट हो जाएं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टोटके। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने कुछ ज़रूरी कागजात निकाले तो उन्हें याद आया कि ऐनक तो घर ही भूल आया हूँ। तो उन्होंने अपने पास बैठे हुए एक मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागज़ पढ़ दीजिए। तो मुसाफिर ने आगे से जवाब दिया कि माफ़ कीजिएगा, मैं भी आप ही की तरह जाहिल हूँ। माहिर नफ्सियात, क्या तुमने कभी कोई खतरनाक खेल भी खेला है? मरीज, जी हाँ, कभी कभी मैं अपनी बीवी की किसी बात पर इख्तिलाफ कर लेता हूँ।
ایک صاحب کی اپنی کزن سے شادی ہوئی۔ 1 مہینے کے بعد بیگم کا تعارف کرواتے ہوئے بولے، یہ ہے میری اہلیہ، پہلے ان سے میرا بلڈ کا رشتہ تھا اور اب بلڈ پریشر کا ہے۔ ایک سردار جی کی 20 روپے کی لاٹری میں سے 20 کروڑ کا انعام نکلا۔ ڈیلر، یہ لو 10 کروڑ روپے۔ سردار غصے سے بولا کہ مجھے پورے 20 کروڑ ہی چاہیے، ورنہ مجھے اپنے 20 روپے واپس دو۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی کچھ پوچھتی ہے جب اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ لیٹ کے سوچا جائے۔ اہم سوال یہ نہیں کہ ریموٹ خراب ہونے پر اسے تھپڑ کیوں مارا جاتا ہے، اہم سوال یہ ہے کہ تھپڑ لگنے کے بعد ریموٹ کام کرنا کیوں شروع کر دیتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کا تو بیڑا ہی غرق سمجھو، کیونکہ ان کے سیانے بزرگ آپ ہوں گے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی گھر والی خوش ہوتی ہے تو گھر والا بھی خوش ہوتا ہے، مگر جب گھر والا خوش ہوتا ہے تو گھر والی کو شک ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیگم تم نے شادی سے پہلے مجھ میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ فوراً شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی؟ بیوی، جی میں نے 1-2 بار آپ کو بالکنی سے برتن مانجتے ہوئے دیکھا تھا۔ پپو اپنے ہاتھ پہ بلیڈ سے لڑکی کا نام لکھ رہا تھا کہ اچانک زور زور سے رونے لگا۔ دوست، ارے کیا ہوا؟ اتنا پیار کرتے ہو تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ پپو، ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سپیلنگ غلط ہو گئی ہے، ریحانہ ملک کی جگہ رحمان ملک لکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو اتنا کچھ کیسے یاد رہتا ہے، میں تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جاؤں تو یہی بھول جاتا ہوں کہ لینے کیا آیا تھا۔ بسکٹ بنانے والی کمپنیز کو چاہیے کہ پیکٹ میں 2-4 بسکٹ ایکسٹرا ڈال دیا کریں، آخر چائے میں بھی تو گرنے ہوتے ہیں نا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ سوئے ہوئے بندے کے نیچے سے بیڈ شیٹ نکالنے کا ہنر بھلا اور کس ملک میں ہے؟